Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli, saya dari kelas 11 TKJB, asal sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Nah, di video kali ini saya akan melakukan konfigurasi routing EIGRP di Cisco Packet Tracer. Nah, jadi langsung saja simak videonya. Nah, oke, jadi langkah yang pertama itu di sini kita sediakan dulu topologi seperti ini. Lalu kita masuk ke connection, di sini kita pilih serial DTE. Di sini kita pilih serial 2/0. Di sini sama 2/0 juga. Lalu di sini 3/0. Terus di sini kita pilih 2/0. Terus di sini 3/0 dan di sininya 3/0. Nah, setelah itu di sini kita pilih yang ini, auto. Nah, lalu router 1 ke switch 1, switch 1 ke PC 1, terus router 2 ke switch 2, switch 2 ke PC 2, dan router 3 ke switch 3, lalu switch 3 ke PC 3. Oke, jadi di sini kita rapikan dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita masuk ke router 1. Di sini kita ke CLA, lalu di sini kita ketikkan no enable configure terminal, lalu kita berikan hostname R1 24. 24 itu adalah nomor absen saya. Nah, lalu di sini kita ketikkan interface FA0/0, terus IP address 192.168.241.254. Nah, karena sebelumnya itu titik 1 saja, di sini saya tambahkan nomor absen saya. Nah, makanya di sini berubah menjadi 24.1. Setelah itu di sini kita beri spasi 255.255.255.0. Terus di sini kita ketikkan no shutdown. Lalu di sini kita ketik lagi interface S2/0. Lalu di sini kita ketikkan IP address 100.100.24.1 spasi 255.255.255.252. Lalu di sini kita ketik lagi no shutdown. Terus kita ketikkan interface S3/0, IP address 100.100.24.5 spasi 255.255.255.252. Lalu di sini kita ketikkan no shutdown. Nah, setelah itu di sini kita exit. Terus kita ketikkan router EIGRP 1. Terus di sini kita ketik network 192.168.241.0 spasi 0.0.0.255. Lalu kita ketik lagi network 100.100.24.0 spasi 0.0.0.3. Nah, setelah itu kita enter, lalu kita ketik lagi network 100.100.24.4 spasi 0.0.0.3. Lalu di sini kita ketikkan no auto summary. Nah, setelah itu di sini kita exit, lalu kita ketikkan do WR. Nah, lalu kita keluar. Setelah itu kita masuk ke router 2. Lalu kita ke CLA, di sini kita ketikkan no enable configure terminal, lalu kita berikan hostname R2 24. Lalu di sini interface FA0/0,
IP address 192.168.242. Nah, di sini kan sebenarnya 2, cuman di sini saya tambahkan nomor absen saya 24. Jadi di sini 242, sama seperti yang di awal. Nanti untuk router 3 sama saya ganti juga menjadi 243. Terus di sini titik 254 spasi 255.255.255.0. Lalu di sini kita ketikkan no shutdown. Terus kita ketik lagi interface S2/0. Di sini kita ketik lagi IP address 100.100.24.6 spasi 255.255.255.252. Lalu kita ketikkan no shutdown. Terus di sini kita ketik lagi interface S3/0. Di sini kita ketikkan IP address-nya 100.100.24.9. Oke, di sini sudah benar juga. 255.255.255.252. Oke, enter. Lalu di sini kita ketik no shutdown. Terus di sini kita exit. Lalu kita ketikkan router EGRP 1. Di sini kita ketikkan network 192.168.242.0 spasi 0.0.0.255. Enter. Lalu di sini kita ketik lagi network 100.100.24.4 spasi 0.0.0.3. Terus di sini kita ketikkan lagi network 100.100.24.8 spasi 0.0.0.3. Lalu wait. Oh, di sini kurang 1. Nah, oke. Tunggu. Oh, di sini kurang titiknya. Lalu di sini kita hapus. Nah, oke, sudah. Lalu di sini kita ketikkan no auto summary. Terus di sini kita exit. Lalu kita ketikkan 2R. Oke, kita keluar dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke router 3. Di sini kita ke CLA, lalu di sini kita ketikkan no enable configure terminal, lalu kita berikan hostname R324. Oke, lalu di sini kita ketikkan interface FA0/0. Di sini IP address 192.168.243.254 spasi 255.255.255.0. Lalu kita ketikkan no shutdown in S2/0 IP address 100.100.24.2 spasi 255.255.255.252. Lalu kita ketik lagi no shutdown. Terus di sini kita ketik lagi interface S3/10 /0. Interface S3/0. Nah, di sini IP address 100.100.24.10 spasi 255.255.255.252. Nah, lalu di sini kita ketikkan no shutdown. Nah, setelah itu di sini kita exit. Lalu kita ketikkan router EGRP. Nah, di sini kita ketik network 192.168.243.
0 spasi 0.0.0.255 enter. Lalu di sini kita ketik lagi network 100.100.24.0 spasi 0.0.0.3. Lalu setelah itu di sini kita ketik lagi network 100.100.24.8 spasi 0.0.0.3 enter. Lalu setelah itu di sini kita ketikkan no auto summary. Nah, setelah itu di sini kita exit, lalu kita ketikkan 2R. Nah, lalu setelah itu di sini kita masuk ke PC1. Di sini kita masuk ke desktop, lalu ke IP configuration. Di sini kita berikan IP address-nya itu 192.168.241.1. Lalu di sini 255.255.255.0. Lalu di sini 192.168.241.254. Oke, kita simpan dengan memilih X yang biru tadi. Lalu di sini kita masuk lagi ke PC2. Di sini kita ke desktop, IP configuration. Di sini kita berikan IP address-nya 192.168.242.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Terus di sini gateway-nya 192.168.242.254. Oke, di sini kita X yang ini, yang biru ini untuk menyimpannya. Lalu kita masuk ke PC3 sama ke desktop IP configuration, lalu kita berikan IP-nya 192.168.243.1. lalu subnet masknya sama 255.255.255.0. lalu default gateway-nya 192.168.243.254. Oke, di sini kita X. Lalu kita coba mencek masing-masing network apakah sudah terkoneksi. Nah, di sini kita masuk ke command prompt. Lalu kita coba ping ke PC1. Tadi PC1 itu adalah IP address-nya 192.168.241.1. Oke, di sini sudah berhasil. Statusnya replay prompt. Lalu kita coba ping ke PC2. IP address-nya itu 192.168.242.1. Nah, oke, di sini sudah berhasil juga. Lalu kita coba ping ke PC3. Nah, di sini sudah berhasil semua, di sini sudah terkoneksi semua. Nah, jadi di sini sudah berhasil, network di sini sudah saling terkoneksi. Nah, jadi sampai situ saja video saya kali ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Karena di sini saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.